اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ کیا دین اسلام میں ذخیرہ اندوزی جائز ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کہاں جائز ہے؟ کہاں ملک کے کسی ملک میں بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ مسلمانوں کا ملک ہو خواہ وہ کافروں کا ملک ہو، غیر مسلم ہو، ہر جگہ ذخیرہ اندوزی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ جو بھی ذخیرہ اندوزی کرے گا اس کو سزا ملے گی، نہیں کرنے دیتے۔ اس سے ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، نقصان دہ ہے چیزوں کو ذخیرہ کر لینا، اکٹھے کر لینا۔ تو پھر دو ٹوک بات ہے کہ ذخیرہ اندوزی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے تو لامحالہ یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کسی مولوی سے پوچھیں، سوال کریں کہ ذخیرہ اندوزی کیا جائز، وہ کہے گا نہیں جائز، بالکل دو ٹوک بات ہے۔ تو پھر کیا بات ہوئی؟ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ مجھے یہ بات کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ پھر بھائیو، یہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح دیکھیں، اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے اور نظام سرمایہ داری جو ہے اس میں ٹیکس کا نظام ہے، دونوں کا مصرف ایک ہے، امور سلطنت چلانا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کرنا۔ ان کے ہاں ٹیکس کا نظام ہے باقاعدہ، آپ دیکھیں ان کا کتنا سخت نظام ہے، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو پکڑا جاتا ہے، 10 سال بعد بھی پتہ چلے تو وہ سبھی نکال لیتے ہیں، ایسا نظام ہے۔ اپنے ہاں دیکھیں، زکوٰۃ کا کوئی نظام ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک طرح سے انفرادی آپ کی مرضی ہے، آپ دیں، اپنے طور پر دیں، نہ دیں، کوئی زبردستی آپ سے نہیں لے سکتا، حالانکہ لینی چاہیے۔ زبردستی کی بات بالکل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی لی تھی یا نہیں لی تھی؟ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، تو زبردستی لی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے، وہ سارے تصورات ہی بدل دیے گئے۔ تو میں آپ کے سامنے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کے لینے کے بعد جو نظام بنایا گیا ہے، یہ ضیاء الحق کے دور میں کچھ بنا، کیا بنا اس میں؟ کچھ ایک تو میرا خیال یہ بیت المال اور اس میں لوگوں کو کچھ ملتی ہوگی، اور دوسرا ہم نے بینکوں سے کاٹنی شروع کر دی، جن کی بینکوں میں پیسے ہیں وہ کاٹ لیتے رمضان کی پہلی تاریخ کو، یہ بھی ہمارا ایک جیگہ سال کے بعد کاٹنی ہے، اور یہ بس ایسے سال کے بعد کاٹنی نہیں ہے۔ نظام ٹیکس جو ہے وہ تو سال کے بعد نہیں ہے، تو وہ ہر مہینے ہے، یہ جو بھی انہوں نے مجوزہ ان کے ٹیکسز وہ لگاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے یہ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے بینکوں سے کاٹنی شروع کر دی زکوٰۃ اسے کہتے ہیں ہم، زکوٰۃ ٹیکس تو ہم لگ لیتے ہیں، ہمارا دوگلا انداز ہے، ہم نے وہ نظام سرمایہ داری کے تحت بھی چل رہے ہیں اور ساتھ پابندی بھی لگائی ہوئی ہے اسلام کی، اور اسی نظام کے رہتے ہوئے ہی ہم اسلام کی تعبیرات کرتے ہیں۔ کوئی اگر مسئلہ پوچھے تو ہم وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس طرح اس نظام میں رہتے ہوئے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیونکہ قرآن مال جمع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو جی اگر جمع نہیں کرنا جی تو پھر فلاں کام کیسے کریں، حج کیسے کریں، جہاد کیسے کریں، فلاں کیا کریں، فلاں کیا کریں، کیونکہ ہم اس نظام میں سرمایہ داری میں رہتے ہیں۔ اگر ہم اس قرآنی نظام میں رہیں تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے۔ بات ہو رہی ہے ذخیرہ اندوزی، اسلام میں ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے، اور ہر غیر مسلم کے ہاں بھی ممنوع ہے، وہ جرم ہے، آپ بلکہ اس کو سمجھے جرم ہے۔ تو یہ جو ہم زکوٰۃ کاٹتے ہیں کرنسی پر، ایک تو یہ سوال ہو گیا، کرنسی پر زکوٰۃ کاٹنا کہاں سے لے لیا ہم نے؟ روپے پیسے پر پہلے اس کو جمع کریں اور جمع کیے ہوئے پیسے پر ہم زکوٰۃ کاٹ لیں۔ قرآن تو کہیں نہیں کہ ایسی بات کرتا، وہ تو جمع کرنے کی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ جمع کرنے پر بات کرتا ہے، جمع کرنے پر وعیدات سناتا ہے، عذاب کے وعدے دیتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ، اور سارے مال کو اٹھا کر تمہیں جہنم میں دو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ معذرت صورت دیکھ لیں، اسی کو صرف دیکھ لیں، اور بھی جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کی وعیدات ہیں۔ تو پہلے آپ نے مال جمع کیا
पहले आपने कुरान की खिलाफ वर्जी की, फिर उस खिलाफ वर्जी को अपनी मर्जी से एक चीज डाल के कि जी इससे ज़कात कट जाए अगर, तो जी ये पाक हो गया, आप अपने मालों को पाक कर लें। करेंसी पर, ये एक मेरी बात ये होगी, करेंसी पर ज़कात। आपने पहले कुरान की खिलाफ वर्जी की, इस्लाम की खिलाफ वर्जी की, जमा किया माल को, फिर आगे आपने अगला कदम उठाया। वो जो भी उठाया आप देख लें इससे क्या होता है। एक आदमी डाके मारता है, जो बहुत फ्रॉड करता है माशरे में, और उनके आप दस्तरखान भी देखते हैं, गरीबों को खाने भी खिलाते हैं। क्या कहते हैं उलमा कराम, पूछिए जरा इनसे। वो टैक्सों की चोरी भी करते हैं, और सब हर तरह की बात बयानती करते हैं कारोबार, जिन्हें वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं या क्रिमिनल कहते हैं। वाइट कॉलर क्रिमिनल जो हैं वो क्या करते हैं, और खैरात भी सबसे ज्यादा देते हैं, बढ़ चढ़ कर देते हैं। तो क्या ये क्या हैसियत हुई फिर इसकी। अब अगली बात मेरे भाइयों, अगर कोई बंदा घर में पैसे जमा कर ले, डॉलर जमा कर रहा है, पाउंड जमा कर रहा है, रियाल जमा कर रहा है, रुपया पैसा जमा कर रहा है, और उस पर 10 साल के बाद आपने 2.5% दे देना है, और 2.5% देता भी जा रहा है, तो ये ज़खीरा अंदोज़ी नहीं तो क्या है। कि अगर वो 2.5% ना दे तो फिर आप कहेंगे वो ज़खीरा अंदोज़ी है। ज़खीरा अंदोज़ी तो हो गई, आप एक तरह से लेजिटिमेट कर रहे हैं, आप उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उस ज़खीरा अंदोज़ी को, सिर्फ इतना कह के कि आप इसमें इतनी ज़कात दे दें। आप चीनी है, आपने ज़खीरा अंदोज़ी कर ली, गोदाम भर लिए, आप ईमानदार भी हैं, इस्लाम वाले भी हैं, दीन वाले भी हैं, 2.5% उसमें निकाल के आपने दे दी, तो क्या वो पाक हो जाएगी सारी, वो ठीक हो गया सारा मामला। कि इस तरह मैं कहना ये चाहता हूं, ये जो हमने तरीका निकाला है अपनी तरफ से दीन के नाम पर, यह खिलाफ दीन है, और ये दीन के साथ खिलवाड़ है। करेंसी पर ज़कात, और इस तरह करेंसी पर ज़कात से अगला स्टेप निकलता है ज़खीरा अंदोज़ी का, और ज़खीरा अंदोज़ी, ये दोनों चीज़ें ही इस्लाम के खिलाफ हैं, दीन के खिलाफ हैं। आप इसका बगाड़ देख लें माशरे में क्या पड़ रहा है। हमने बहुत जुल्म किया है दीन के साथ, और कर रहे हैं, हर चीज में कोई ना कोई रास्ता इन्हीं उलमा कराम ने निकाल के दिया। मैं पीछे बात करता आया हूं कि ये 3 गिरोह हैं, ये 3 गिरोहों का मरकब है एक, ये हुक्मरान, ये सरमायादार, ये उलमा कराम, इनकी साजिश है सारी कुरान के खिलाफ। ये कुरान की चीजों को ट्विस्ट दे देते हैं, जैसे ये ट्विस्ट दिया हुआ है, इतना बड़ा ट्विस्ट दिया हुआ है, माली तौर पर, माशी तौर पर इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया। वो एक रवायत डाल के जो सूरत तौबा की है, 34 और 35 आयात आई और साहबा पर गनाह गुजरी, वो रवायत आप सब जानते हैं। वहां से हमने ये बात निकाल ली कि ज़कात दे रहे हैं, बस ठीक है, माल जमा करें मर्जी से और मर्जी से खर्च करें। कुरान इसकी नफी करता है, कुरान बिल्कुल नहीं कहता। आप सूरत हूद की 87 नंबर आयत देख लें, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहती थी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को, क्या है शोएब तेरी कौम तेरी नमाज ये कहती है कि हम बुतों की पूजा छोड़ दें, और जो माल हम कमाते हैं, देखिए कुरान सलात और ज़कात को किस तरह इकट्ठे कर रहा है। हमारे नजदीक बनती है इकट्ठी, कोई भी नहीं इकट्ठी बनती है। और अगर तेरी नमाज क्या हमें बुतों की पूजा से रोकती है, और जो हम मेहनत से माल कमाते हैं उनको अपनी मर्जी से खर्च करने से भी रोकती है, फिर तो तू बड़ा सियाना बंदा है। मजाक कर उन्होंने इस्तेहज़ा किया हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का, फिर तो तू बड़ा सियाना बंदा है, ये बात करता है कि ये बात को करने वाली है। वो कौम ये कहती थी कि बात करने वाली है ये। तो हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, 2.5% निकाल दें, बाकी आप मर्जी से खर्च करें, और कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, कोई कहता है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है इस छोटी गाड़ी की, मैं छोटी गाड़ी से मेरा गुजारा हो रहा है, मेरे पास चूंकि पैसे आ गए मैंने बड़ी गाड़ी ले ली। आप अपनी जरूरतें देखें किस तरह बढ़ा लेते हैं। तो मन मर्जी से खर्च कर रहे हैं, कौन है जो मन मर्जी से नहीं खर्च कर रहा, और को रुकता है। हमने निकाल लिया ना, ज़कात दे दें, जमा भी कर लें, बेशक अपनी नस्लों के लिए आगे जमा करते जाए।
मैंने आगे मैंने दुकान बनाई है या मैं एक कारखाना लगाया है, एक मिल लगाई है, मैं पैसे जमा करता जाऊं, मैंने आगे अगली लगानी, तरक्की करनी है ना। तरक्की को कौन कहता है गलत है? कोई भी नहीं कहता, दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन यहाँ भी तस्वर हमारा गलत है। इनफरादी तरक्की शद्दाद का तस्वर है, इज्तिमाई इस्लाम में इज्तिमाई तरक्की है, उसके लिए निज़ाम डेवलप करना पड़ता है। इस तरह तरक्की नहीं होती, ये तो नफ्सा नफ्सी है। हम तो एक धोखा देते जा रहे हैं, अपने आप को भी, दूसरों को ये माल इकट्ठा करते जा रहे हैं। बस इतनी सी बात आपके सामने अर्ज करना थी। करेंसी पर जो ज़कात है ये खिलाफ इस्लाम है, क्योंकि आपने पहले उसको निज़ाम निकाले, फिर आप पूछिए अब क्या करना है, तो कब बैठे मशावरत करें इस पर। इसके कोई ये नहीं कि आप उसमें को पाबंदकारी इस्लाम के लगा के उसी चीज को ही, उसी निज़ाम में सरमायादारी को चलता रहने दे। ये मदूदी साहब के बारे में जी, हमारे मदूदी साहब ने तो पता नहीं क्या कर दिया निज़ाम सरमायादारी के खिलाफ और इश्तराकियत के खिलाफ, तो बड़ी खिदमात। मुझे बता दें क्या किया, मेरी रहनुमाई कर दें, उन्होंने कोई चीज है तो मुझे बता दें क्या किया। क्या वो इस रवायत को गलत मानते हैं? वो तो इससे भी गई गुजरी रवायात को भी गलत नहीं कहते, उसकी भी तवीलात बयान फरमा देते हैं। मैं उस पर आना नहीं चाहता, तो वो तो कमाल कर देते हैं। फिर जो रवायत पसंद हुई उसको मजाज शनासी रसूल उसको कह दे ठीक, तो वो ठीक है। तो खैर बस यही बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि देखिए ये कितना जुल्म कर रहे हैं ये लोग दीन के साथ। असल दीन को सामने नहीं आते, वही दीन जो निज़ाम सरमायादारी बन चुका है उसी से पाबंदकारी लगाकर, उसी से ही बात बनाकर आगे पेश कर देते हैं ये इस्लामी है। कैसे इस्लामी हो गई? तो बस मेरे भाइयों ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेहरबानी आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।